Okay, first set sa atong bakbakan ha. Team Talisay versus Team Konsolasyon. Team Konsolasyon, Tonton Jomar Jojo. Team Talisay, Ruiz Kyle Denver. 1-0 na. Ruiz again. Answered by Jomar Roma. Denver, padpad na. Denver. Totonton. Bahog. Plus. Kyle, kuha pa. Wala. Nagbinukbukay ng mga kaibigan. Tuara. Pusgay ang dipinsa ni Jojo. 2-0 na, 2-0. Ni percent sa atong bakbakan na kay double bakbakan ni diri o Guan Dilig ang naka-schedule diri sa Tabulasan, Talisay City. Sponsor niya ni Boss Champ Anton Raga. Organized by Re Kabusas. Ato ang idol player diri sa Tabulasan. O under ni sa Pitik Partner Promotion. 4-0 na in favor of Team Talisay. Kyle Ruiz. Hawan pas kang manang. Walang katao-tao. Way tao ang payag. 5-0. Kini para size. The Black Mamba. Binomba sa ere. Kuha pa. The Black Mamba again. Pasok na naman. Size 0 in favor of Team Talisay City. Sa ato ang first set sa atong bakbakan ha. Team Talisay versus Team Konsolasyon. Servisyo Kyle. The Black Mamba may puspos. Kuha pa. Grabe tandero shot. Coming from Denver Cueva. 7-0 in favor of Team Talisay City. Side out, side out. Consolations ball. Servisyo Tonton para uno. Jomar. Kyle. Traputon. Pamukbuk tuara. Good item. Good item na. Ono City na. Ono City. Tonton to serve para dos. Win. 2 City na. 2 City. Shout out na yan Boss Marjon o ni Ma'am Mitch Pardillo in attendance sa atong bakbakan na. Servisyo Tonton para tres. Shout out sa ni Manoy Ili. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. 4 City na, 4 City. 3-point lead na lang sa Team Talisay City. Servisyo Tonton. Jomar Roma. Tonton. Jojo. Wala kaniha. Wala. Tira ni Tonton. Kuha mang Ruiz Grabe Way patyan na ng Team Talisay. Bisag unsaon. Sag-unsag bugbog yun. Kini, musnot na. Pagitan. Tuara buhagay na yun. Kikulatang Tonton. 5 City na. 5 City ha. In favor of Team Talisay City. Servisyo Tonton para size. Tonton again. 2-shot combination. Added by Jojo. Jomar Roma. Na 16. Tuara. Corner shot. Yari si The Black Mamba mga kaibigan. Ang Size City na. Size City. Size City na mga kaibigan ha. Size City.
Okay, back to live action. Servisyo Tonton. Size City ha, kini para igualis ni. Tonton, may patay. Kuha ni Denver. Pokot ang tira ni Jomar mga kaibigan. Size City, side out ha. Tali size ball. Oh, good. Bunong momentum. Servisyo Denver. Para 8 ni. Binumba sa rin ni The Black Mamba. Out ball lang tira ni Tonton. Point 8 size. Mao ni first set ha. First game 1 sa ato ang undercard bakbakan. First set bakbakan. Size 8. Servisyo the king of backstop Jomar again. Jojo ilaw tanil miagi di madawat sa insya ang tira ni Jojo. Alivio side out size 8. Tali size City's ball. Here comes the Black Mamba para 9. The Black Mamba again. Kuha pang tuntuno. Win. 9 size. 3-point lead sa Team Talisay sa ato ang game 1 sa atong undercard bakbakan. Team Talisay versus Team Consolacion. The Black Mamba. Jomar. For return Team Consolacion. Bomb after bomb. Counter attack, out ball. Noibi size. Side out. Consolation's ball. Serve Jojo para City. Kyle Lobo. Bibigyan ni Jomar again. Bigyan mo ng malakas Jomar. Namukbuk na si Jomar. Pukot ang tira ni The Black Mamba. 7-9 na. 7-9. Serve Jojo para 8. Jomar to Kyle. Wala, padpad na dito. Kyle Timkang. Jomar again. Nagpauwan og bola si Jomar Roma. Point 8-9 na. 8-9. The ladies cut down to 1 point. Servisyo Jojo para equalizer ni. Nasud pa. Ang igal team ring tunto na. Out ball. Saktong tira ha. Pero bati ang resulta kay na out mga kaibigan. 8-9. Servisyo Kyle para Jis. Answered by Jojo. Pusdakan dahil ni Denver. Kuha pa Jojo na. Naigun. Side out. Si Kyle. Servisyo at Tonton Kaban. Tonton again. Trisa combination ni Tonton. Gipikan sa sentro. Botas ang depensa. 8-9 mga kaibigan na 8-9. Side out at tali size ball. Servisyo Denver. Jojo. Corner shot. Awas. Jis 8. Para 11. Servisyo Denver. Jojo. To Denver. May nakuha pa Jojo. Tonton again. Out ball. 11 na. 8-11 for the win sa game 1 ang team Talisay City. Nag-ilog biyang duha. Si Ruiz ug si Denver apak City. Daog na, midaog ang team Talisay sa game 1. Coming up next, game 2 mga kaibigan sa atong undercard bakbakan.